अथ देव्याकवचम्। मार्कण्डेय उवाच। यद्गुह्यं परं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिं च महागौरीति चाष्टमं नवं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तितः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण्येव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः न तेषा जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धि प्रजायते। ये त्वं स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभितः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलः शङ्खं चक्रं गदाशक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्मायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभ्याय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीं च वारुणी रक्षेद् वायव्या मृगवाहिनी उदीं च रक्ष कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद् धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतस्तातु विजयस्तातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मे द्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपालो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकाया सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिका चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गधारिण्युभो स्कन्धो
बाहो मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेद् अम्बिका चाङ्गुलीस्तथा नखाच्छूलेश्वरी रक्षेद् कुक्षौ रक्षे नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मी मनः शोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मे ब्रह्मे उरुमाही शववाहिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंहिं च पादौ च निततेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान् दृष्टाङ्कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकुपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसा न्यस्थि मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु शुकं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारमनोबुद्धि रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यानं समानोदानमेव च यष्कीर्तिं च लक्ष्मी च सदा रक्षत वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षेत् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रार्थि गच्छति तत्र तत्रार्थलाभांश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूलते पुनां निर्भयो जायते मत्स्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुनाम् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यत्पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यः श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रं त्वं मृत्युर्विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटदायकः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः सहजः कुलजामालः शाकिनी डाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेद्राज्ञ स्तेजो वृद्धिकरं परं यशसां वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशिती चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्मङ्गलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्या सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ
इति श्रीदेव्या कवचं संपूर्णम्। स्तोत्र मंत्र संपूर्ण भगवद्गीता, एकनाथी भागवत, भजन, भक्तिगीत, डोहाळे, पाळणे, उखाणे व महिलांसाठी खास किचन टिप्स हे सर्व पाहण्यासाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलला एकदा नक्की सबस्क्राईब करा आणि हो, लाईक व शेअर करायला विसरू नका।